देवी आगो विष्णु घराणी करीबी रे की बुद्धि करीबी दूता बुद्धि कदी छिना रे की बुद्धि करीबी दूता बोधे मुकारी मेरे बुद्धि करीबी दूता दुआ देख गो ओटे जो तो माता अपनी जगत पिता ओटे जो माता अपनी जगत पिता कलिता थारे आहता कलिता थारे आहता जीवन मुरारी बीरे की बुद्धि करीबी दया बुद्धि कदी चुनाही रे की बुद्धि करीबी दया की बुद्धि मुकरीबी रे की बुद्धि करीबी दूता बया श्री कृष्ण देवे जानिबे की बोली मते कहिबे श्री कृष्ण जदि जानिबे की बोली मते कहिबे आपदे विपदे सहा आपदे विपदे सहा भुवति से अम्भुरे की बुद्धि करीबी दया बुद्धि कदी छिनाही रे की बुद्धि करीबी दूता धोकुरे परित्राण तुहारे दूता वाहन धोकुरे परित्राण तुहारे दूता वाहन श्रीनिवास बोले दूता श्रीनिवास बोले दूता सब दे मुभी बीरे
बुद्धि करिबी दूता बुद्धि गति नाही रे कि बुद्धि करिबी दूता की बुद्धि मो करिबी रे की बुद्धि करिबी दूता दुआ देखो आज्ञा जगत जननी बनी पारिन जानो परे शिव करूथली मु छदना पुणी केश धरि नेउथली गुरु गोप लागी लगा मते बे अनंतर पाप दुता कह मो पापरु किपरि मुक्ति हेबी किपरि मो पापरु मुक्ति हेबी आगे परिश्रम करे मुक्त होई अरे मुक्ति पथ कह मुक्ति मुक्त ना रे मुक्त हो आज्ञा सुना हे वीरवरा सुनती सतांगुलिया गुंडा तुम तंतरे धरा सब पाप होई बदुरा हे बिना पर सब पाप होई बदुरा हे बिना पर तम पाप होई बदुरा हे बिना पर तम पाप होई बदुरा हे बिना पर आजा पाप दर होई गगन शिखरे तुम माना उड़ीब भाना उड़िबा तुम्हें धनुर जाई बोलाइब जय हेब तुम्हें धनुर जाई बोलाइब जय हेब तुम्हें धनुर धरी बोलाइब जस हेब तुम्हें धनुर धरी बोलाइब जस हेब आज्ञा ए कुटाटी आपण घर दंताग्रह धरी बहुत मो कोन नथा तांका पाद तळे जदि मुंडिया मारिबे तमरो जेते पाप थाउ ना काहेकि सपर कात तुरला परे गोटे पुरुडी बाहर बाहर दुआ देखो तंतळ बाप रे बाप मुखेले महेश्वरी को चरण करे सुमन करे पाप दूर होई जबा तू देवी गुडी आराधना करे ए मां देवी 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 डके जगत जननी मां जगदम्बा हां तोखड़ा हाथ न मन मालो ये को देवी मां लक्ष्मी ये लक्ष्मी प्रवेश ही गई जनते हां प्रश्न रही आईटा कोन एडा सिंह हां मां जगत जननी दुर्गा प्रभाव हेरणी हां दुर्गा जी विवाह भजती मालो दुता आगे स्तुति टी कर अरे तोळ दो बहानडा एडा महिषासुर ओ तंगर बहान महिषासुर मर्दिनी हां हां ताले मागुछि हां दुता धन्य हेली जननी ग करी दर्शन पवित्र होइला आजी ए पाप नयन श्री जननी ग करी दर्शन पवित्र होइला देखी ए पाप नयन नम नम देवी आगो विष्णु घराणी न जानी करिछि दोष मोर जानी दोष मोर ज्ञानी तुमे आसिअछ बोली चिन्हि न पारी बिना दोषरे तो भगवे एही दण्ड देली
তুমি আসিয়াছ বলে চিনে ন পারিলি বিনা দোষরে তো মত এই দণ্ড দেলি তোর পাদ তଳେ মাগ করুছি জুহার দোষা দোষ ক্ষমা করি আশীর্বাদ কর হে মা তোমা পাদ তଳେ মাগো କରୁଛି ଜୁହାର ଦୋଷା ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୋଷା ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର দোষা দোষ ক্ষমা করে আশীর্বাদ কর মাগো দোষা দোষ ক্ষমা କରି দিদা তাহলে মাগুছে কি গো লক্ষ্মী পদ্ম হইয়া পদ্ম কমলা শ্রীহরি প্রিয়া শ্রীহরি প্রিয়া ইন্দ্র লোক মাতা মা খিলাফি তনের মা তনয়া রমা হে দেবী তুম চরণ তল বড় নমস্কার 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 হেব নাই হেব নাই হেব নাই কোন হলা নাই মুই দি কইছি কি কেমতি কইছো ইন্দি ঠিয়া ঠিয়া আপন ঠিয়া ঠিয়া কিশোরী কোন ঠেলে আଣ୍ଠୁ ପକ এটা কোন ବାପାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଡେବରି ଆଣ୍ଠୁ ପକଉଛ ଆଣ୍ଠୁଟା ପଡିବ ଡେବରି ଆଣ୍ଠୁ ପକ ଦନ୍ତରେ କୁଟାଟା ଧର ତାହେଲେ ନା ପାପ ଛାଡିବ କଣ ସାମାନ୍ୟ ପାପ ହେଇକରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବୀ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସତ୍ୟଭାମକୁ ଆପଣ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି দিদা ହଁ তাহলে মাগুছে ମାଗ কি গো লক্ষ্মী পদ্ম হইয়া পদ্ম কমলা শ্রীহরি প্রিয়া ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା ইন্দ্রা লোক মাতা মা খিলাফি তনের মা ହଁ হে দেবী তোমার চরণ তলে মোর নমস্কার 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 ଛି 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 ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି ମାଇ ପିଲା ଗୋଡ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ହୋ କର ହୋ ଛି ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ହେଲା କଣ ଇଏ କରୁଥିଲା ଏ ଉଲାର ଜନ ପିଲା ଏ ଉଲା ତମେ মুলা কি কর্ম কলা এ উলার জন্য কি কর্ম কলা এ উলার জন পিলা কর্ম কলা রে উলার জন পিলা কর্ম কলা রে উলার জন পিলা ভুয়া শুনে পিলাটির মাই পিলা গোড় তলে জুহার হেলা উলার কর্ম কলা রে উলার জন পিলা কর্ম কলা রে হজারে আখিয়া পিলা কলারে হজারে আখিয়া পিলা আরে ভাইয়া ও আঙ্কু টিকে লজ্জা শরম নাই ছি নাদ মন্ডা পিলা আরে ও বল ଥିଲେ কিস হেব বুদ্ধি যাহার নথিব বল ଥିଲେ কিস হেব বুদ্ধি যাহার নথিব ଥିଲେ কি সহেব বুদ্ধি যাহার নথিব বুদ্ধি যাহার বুদ্ধি বল কৌশল বুদ্ধি বল কৌশল কুয়াড়ে গলা রে উলার জুন পিলা কর্ম কলা রে উলার জন পিলা ও
ରଖୁଦା ଆଖି ବୁଝିକିରି ଯୋଉ ପଳେଇବ ନା ମାରଣା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଡ ଦେବି ବେଙ୍ଗେଇ ନଉଟେଇଲା ଭଳିଆ ନଉଟେଇ ଦେ ତୁ ମୋ ଜାତିଟା ଜାଣିନି ରେ ତମ ଜାତି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନି ହେଲି ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କାଇଁ କହନ୍ତି ମୋର ଜାତି କଣ ତମେ ତମେ ପାଣି ପାଉଡର ପିଲା ପାଣି ହେଲେ କି ଏ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ ଧରିକି ପାଡୁଛ କୋଉଠି ମାନେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଲୋକ 16 ଖଣ୍ଡିଆ ଗୌଡ଼ ଓ ଦି ଆପଳିଆ ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପାରୁନି ସାଇଜରେ ବଢିଆ ମାଡ ବଢିଆ ମାଡ ପଢାଇଛୁ ନାହିଁ ଓଡିଶା ଦେଶର ଓଡିଆ ମାଡ ଜାଣିଛ ତ ଛି 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 ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଡା ବଡ ସଭାରେ ଏଡା ବଡ ରାଜା ପୁଅ ବୀରବର ଧନୁର୍ଧାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ମାଇ ପିଲା ଗୋଡ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବାରୁ ମୋର ପାପ ଦୂର ହୋଇ ଚାଲିଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମସ୍କାର କରିବା ପଡ଼ିବ ଦିନ ଦିନେ କିଏ ତୁ ମୁଁ କାଇଁ କରିବି ତମର ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ଏ ଜଗତରେ 7ଟା ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ସାତ ମୂର୍ଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି 8 ନମ୍ବର ହେଲା ତାର ଏଇ ଜଗତରେ 7ଟା ମୂର୍ଖ କିଏ ସେ କିପରି କଣ କିଏ ଥିଲା ଶୁଣିବେ କହିବି ଶୁଣ ଏ ଜଗତରେ 7ଟା ମୂର୍ଖ କିଏ କିଏ ଥିଲେ 7ଟା ମୂର୍ଖ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶେଇ କେମିତି 8 ହେଲା କାଇଁ କହ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମୂର୍ଖ କଂସ ମୂର୍ଖ ଅତି ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାମ ମୂର୍ଖ କଂସ ମୂର୍ଖ ଅତି ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାଳି ମୂର୍ଖଞ୍ଚ ରାବଣ ମୂର୍ଖଞ୍ଚ ଶାଳିବାହନ ତାପରେ ମୂର୍ଖ ଅର୍ଜୁନ राम मूर्ख कंस मूर्ख दुर्योधन मूर्ख ଅତି ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ बाली मूर्ख रावण मूर्ख शालिवाहन चंद्र मूर्ख आ गोटे जने जनकर जदि प्रति देखे माने जनक सहित जने कथा हेबा समय रे जे प्रतिबंध करे ताको गोटे मूर्ख कह जाए एही परि 7 हला आपण डबल मूर्ख आपण गोड़ तले मुलिया मारले एणु आपण को मूर्ख तले गणत कली ताले रामचंद्र किपरि मूर्ख होइथिले मूर्ख हेई नांते मूर्ख पणिया करिथिले केमिति महानाटक श्लोक लिखा अछि कोन लिखा अछि हैमा क्रंगे न तप्रप वार्ता न श्रुत वेद पुराण शास्त्रे तथापि दृष्ट्वा रघुनंदन विनाश काल को विपरीत बुद्धि हेमंत सुवर्ण क्रंगे अर्थ मृग मृगन सुनार मृग अछि बोली ए संसार मथरे को वेद पुराण रे लिखछि शास्त्र प्रमाण नाही के सुनि कि जानि ना स्वयं विष्णु राम अवतार होइथिले सुना मृग मानि गाउ गले रावण लुचि थिला सीता को हरण कला एटा बड़ मूर्ख बड़ी मन कले से मला जानी सुनी सुना मृग पछरे गोडैले भाईले अंतर्जामी नारायण जे अंतर कथा जाने से कोन जानि नथिले एटा सुनार मृगडा ना मारिच जानी सुनी पछरे गोडैले रावण सीता को हरण कला नहीं गला एटा बड़ मूर्ख पणिया कले मूर्ख पणिया करिथिले मूर्ख न राम मूर्ख अति मूर्ख दुर्योधन 5 पड़ा जमी पाई समूले ध्वंस हो गले सिना दुर्योधन 5 पड़ा जमी देला ए दोस्तरो दुर्योधन मूर्ख कंस मूर्ख कंस की परि मूर्ख पुगुला कथा रे मा मास माने कहउचंदी भणंजा पिला को अंठा देले पाप भणंजा परा कुलनंदन घरे गोटिए ब्राह्मण बसिले जाहा गोटे भणजा बसिले कंस भितर न करी
7ଟା 6ଟା ଭଣଜାକୁ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଲା। ମାମୁ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ଭଣଜାକୁ ଅଣ୍ଡାଦାର ନାହିଁ ଆଉ ତୁ କେମିତି କାଲି ମହାପୁରୁଷ ପୂଜା କଲୁ କଦୁଳିଟା ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଭଣଜାଟାକୁ ଦେଇଦେଲୁ କଦୁଳିଟା ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଭଣଜା ପରରେ ତାକୁ କାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବିରେ ମୁଁ ହେଲେ ଦେଲୁ ତ ଆଉ ଯେ ସିଏ କଣ ମୋର ପେଟର ଭଣଜା କି ଆଉ ଲେଖା ଦୁଃଖରେ ନାଇଁ ଚୁଲାରେ ବହିକିରି ମାମୁଁ ଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ଭଣଜା ଚଳିବ ହଁ କେବେ ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେନି ମହାପାପ। ଏ ଦୁଷ୍ଟରୁ ଆଜ୍ଞା କଂସ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ବାଳି ବାଡ଼ି କେମିତି ମୂର୍ଖ ଭାଇ ବୋଉକୁ ହରଣ କରିବାରୁ ହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦଶାଳା ଛେଦନ କରି ବାଳିକୁ ବଧ କଲେ। ବାଡ଼ିକି ବଧ କଲେ। ଏହିପରି ବାଳି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ହଁ। ରାବଣ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହଁ ଏଇଟା କହ ଭଲ ରାବଣର ଗୃହ ଜଗତୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ରାବଣ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ ମୁଁ ମରିବି ମରିବି ଜାଣି ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା ରାବଣ ମଲା ରାବଣ ମଲା। ହଁ ହଁ ହେଲା ଯିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ମରଣକୁ ଡାକେ ସେ ମୂର୍ଖ ନା ଆଉ କଣ? ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ଗର୍ତ ଭିତରେ ସର୍ପ ଅଛି ଜାଣି ଶୁଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରିବୁ ମରିବୁ ନା ନା ମରିବୁ ଏନେ ରାବଣ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ମୂର୍ଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁପତ୍ନୀ ତାରାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ବଢିଲେ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ଛିଡ଼ିଲେ ପକେ ପକେ ଛିଡ଼ିଲେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ। ହଁ ହଁ ଆଉ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଯୋଉ ମାଇ ପିଲା ଗୋଡ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆପଣ ଡବଲ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବାରୁ ମୋର ପାପ ଦୂର ହୋଇଗଲା ହଁ ତୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନ କର ଘରର କାମ କରେଇଲେ କହିବି ମୁଁ କାହାକୁ କରିବା କେବେ ଦେଖିଛୁ କି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏ କଥା ହବନି କାହିଁକି କଣ ଘରର ନ କରଲେ ତୁ ଚୋରାଇରୁ ଉଠେଇଲେ ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ନମସ୍କାର କରିବୁନୁ ମୋ ସାନ ତମ ମାଇ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ଶୁଣୁଛୁ କହୁଛି କାହିଁକି ହଁ ଏତେ କଥା କହୁନ ହଁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁ କରିବୁନି କହୁନୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନା କଣ ତମେ ଭୁଲ କଲ ବାନ୍ଧିଲ ତମେ ନମସ୍କାର କଲ ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରୁଛି କି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ଦୋଷ କରିବ ସିଏ ଜେଲକୁ ଯିବ ମୁଁ ତ କାର ଚୋରେଇନି ଦୋଷ କରିନି ମୁଁ କଣ ନମସ୍କାର କରିବି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୌର ତୋର ତ ତୁ କାରେ ପଡେ ଧରିଥିଲୁ ହେଲେ ସେ କୋଉ ଦେଶରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଝି ଆସୁଛି।